क्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ति यद्वर्त्मनिवेदपादिनो ब्रह्मादयो येष विनत्तिमे मदि यथा ब्राह्म्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयमाकर्षसन्निधौ तथा मे भिद्यते चेतश्चक्रवाणेत्यदृच्छयां नारद उवाच एतावद्ब्राह्मणायो कृत्वा विरराम महामति तन्निर्भर्स्यादकुपितस्तदीनो राजसेवकाम् आलीयतामरेवेत्तमस्माकमेशस्करां कुलाङ्गारस्य दुर्बुद्धेः चतुर्थोऽस्योदितोजवान् दैदेयदन्तरवने जातोऽयं गण्डकद्रुमः यन्मूलोन्मूलपरशोः विष्णोर्नाळायितोर्भगः इति तं विविधोपायैः भीषयोस्तर्जनादिभिः प्रह्लादं ग्राहयामासाद्रवर्गस्योपपादनं तदेनं गुरुज्ञात्वा ज्ञातज्ञे चतुष्टयं दैत्यं दिन्द्रशयामासा मातृमुष्टमलङ्कृतम् पादयोः पतितं बालं प्रतिनन्द्याशिरासुरा परिषृज्य चिरं दोर्भ्यां परमामधुर्वृतिम् आरोप्याङ्गमवर्घ्रायामूर्धन्यश्रुगलाम्बुभिः आदिञ्जल्विकसल्वक्त्रमिदमाह युधिष्ठिरा हिरण्यकशिपुर्वाच प्रह्लादानुच्यतां दादासुधीतं किञ्चिदुत्तमं कालेनैतावदा आयुष्मन्यतचक्षुः गुरोर्भवान् प्रह्लाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनं पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेयं नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येदीतमुत्तमं निशम्येतरसुतपलो हिरण्यकशिपुस्तुजा गुरुपुत्रं वाचेदं मृषा प्रस्फुरिताधरां ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विपक्षं श्रयदा सदा असारं ग्राहितो बालो मामनादृप्तिदुर्मते संदिग्ध साधवो लोके दुर्मैत्राच्छदमवेषिणां तेषामुदित्यहङ्काले रोगपातकिनामिव गुरुपुत्र उवाच न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं सुतोपदत्येष तमेन्द्रशत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नयच्छमन्युं कदजास्ममानां यं कदजास्ममाना नारद उवाच गुरुणैवं प्रतिप्रोक्तो भूय आहासुरस्तुतं न चेल्गुरुमुखीयं देवतो मध्यासतीमतिः प्रह्लाद उवाच मदर्न कृष्णे भरतस्तुतो वामितोऽभिपद्येत गृहप्रदानम् अदान्धगोभिर्विशदान्धमिश्रं पुनः पुनश्चर्वितशर्वणानां न ते विदुस्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशयाये बहिरर्थमानिनाम् अन्धा यथां धैर्यपनीयमाना वाजीसुन्द्यामृतां निबद्धाम् नैषां मदिस्तामुदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थां पहीयसां मातरजोभिषेकं निष्किञ्जनानाम्ना प्रणीतयावल् इत्युक्तो भरतं पुत्रं हिरण्यकशिपूरुषः अम्धीकृताल्पासोत्सङ्गं निरस्यतमहीतले आहामरिषर्षाविष्टकषायी भूतरोचनां वध्यतामा स्वयं मध्यो निस्सारयतनैरुताम् अयं मे भ्रातृहासोऽयं हित्वा स्वान् सूर्दोदमान् पितृभ्यान्दर्यपादो विष्णोर्दासमदर्शति विष्णोर्वासत्वदो किन्नो करिष्यत्य समञ्जसः सौहृदं दुस्तजं पित्रोरहाद्य पञ्चहायनां परोऽप्यपत्यं मितकृत्यदौषधं सुदेहजोऽप्यामयवल्सुतोहितां छिन्द्यायिदङ्गं विदुदन्मनोहितं शेषं सुखं जीवति यद्विवर्जनान् सर्वैर्वाहैर्हन्तव्यसम्भोजशयनासनैः सुहृल्लिङ्गधरशत्रुमुनेर्दुष्टमिवेन्द्रियं नैरतास्ते समादिष्टा भर्त्रा वै शूलवाणयां दिक्पदमुष्टकराळास्याः ताम्रश्मश्रुशिरोरुहां नदन्तो वैरवन्नादान् छिन्दिमिन्दीदिवादिनाम् आसीनं जानन् सूर्यप्रणास्य देहि भीतो न पलायतेषां बुद्धिश्चपुंसो वैसार्यसेवया यावल् गुरुर्भार्गव आगमिष्यति तथेति गुरुपुत्रोक्तं मनुज्ञायेदमब्रवीत् धर्माह्यस्योपदेष्टव्या राज्ञाम्ये गृहमेधिनां धर्ममर्थं च कामं जानितरां जानपूर्वशां प्रह्लादायोजतो राजन् प्रसृता वनदायजां यथात्र वर्गं गुरुभिरात्मने उपशिक्षितं न साधु मनसा मेने सुतरासङ्ग्रहास् न साधु मेने तच्छिक्षां द्वन्द्वारामोपवर्णितां यदाचार्यपराग्वृत्तो गृहमेधीयकर्मसु पयस्तीरावृतस्तत्रागतस्तत्कर्मसिद्धये पयस्तीरावृतस्तत्रासो बहूदक्रदक्षिणैः अथ तान् श्लक्ष्णयामादा प्रत्याहूय महाबुधाम् उवाच विद्वान् तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव ते तु तद्गौरवाल् सर्वे त्यक्तक्रीडा परिच्छदाः बाला न दूषितधियो
द्वन्द्वारामेरिदेहिदैः पत्युपासदराजेन्द्र तन्यस्तहृदये क्षणां तानाहकरणो मैत्रो भावागरुतोऽसुरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वारंससंहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादादिचरिते पञ्चमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द सर्वत्र लभ्यते देवाद्यथा दुःखमयज्ञदा तत्प्रयासो न कर्तव्यो यदायुर्वेय परं न तदा विद्यते क्षेमं मुकुन्दचरणाम्बुजं ततो यदेत कुशलक्षेमाय भयमाश्रिता शरीरं पौरुषं यावत् न विपद्येत पुष्कलं पुंसो वर्षशतं यायुस्तदर्थं चाजिदात्मना निष्फलं यदसौरात्र्यां शेदेन्धं प्रापितस्तमा मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशति जरयाग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विंशति दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं गृहेषु शक्तस्य प्रमत्तस्य आवयादिः को गृहेषु पुमान् सक्तमात्मानमजितेन्द्रिया स्नेहपाशैर्दृढैर्बद्धं सहेत विमोचितं को न्वर्ततृष्णां विसृजेत् प्राणेभ्यो व्यय इत्सिदा यं क्रीणात्यसुभिप्रेष्टैस्तस्करस्यैव गोवणि कथं प्रियाय अनुकम्पिताय संगम रहस्यं रुजिरांश्च मन्त्रान् सुहृत्सु च स्नेहचिदशिशूनां कलाक्षराणाम् अनुरक्तचित्ता पुत्रान् स्मरंस्तादु हितहृदय्या धातॄन् स्वसूर्वामिदरौ च दीनौ गृहान् मनुज्ञोरिपरिच्छदांश्च वृत्तिश्च कुल्या पशुकृत्यवर्गान् त्यजेदवोषस्कृति वेगमाना कर्माणि लोभादवितृप्तकामा अवस्थिते हृयं बहुमन्यमाना कथं विरज्येत दुरन्तमोहा कुटुम्बपोषाय वियन्याजुर्न बुध्यते अर्थं विगतं प्रमत्ता सर्वत्र तावत्र दुःखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्बरामा वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेता विद्वांश्च दोषं परवित्तहर्तु प्रेत्येकैच्छाधाप्यजितेन्द्रियस्तदशान्तकामो हरदे कुटुम्बी विद्वानवीथं धनुषा कुटुम्बं पुष्णन् स्वरोगाय न कल्पते वै यस्वीयवालक्य विभिन्नभावस्तमप्रपद्येत यथा विमूढा यदो न कश्चित् क्वच कुत्रचिद्वा दीनस्वमात्मानमलं समर्थ विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडामृगो यन्निकटो विसर्ग तदो विदूरात् परिहृत्य दैत्या दैत्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु उवेदनारायणमादिदेवं समुक्तसङ्गीर्षितोपवर्ग न ह्यच्युतं प्रीणयतो बहुआयासोऽसुरात्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वदा परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेषु तमहत्सु च गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा एक एव बलो ह्यात्मा भगवानीश्वरो व्यय प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृश्यरूपेण च स्वयं व्याप्य अव्यापकनिर्देश्यो हनिर्देश्यो विकल्पितः केवलानुभवानन्दस्वरूप परमेश्वर मायया अन्तर्हितैश्वर्या ईयते गुणसर्गया तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां गुरुदसौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजा तुष्टे च तत्र किमलभ्यवनन्दाद्ये किं तैर्गुणव्यतिकरादिहये स्वसिद्धा धर्मादय किमगुणेन च काङ्क्षितेन सारञ्जुषां चरणयोरिवगाय दाम्ना धर्मार्थकाम इति यो विहितस्त्रिवर्ग आहेक्षमाण पादेन तिरश्चीनेन चक्षुषा प्रश्रयावनतं दन्तं बद्धाञ्जतिमवस्थितं सर्पपदागत इवाश्वसन् प्रकृतिदारुणा हिरण्यकशिपु उवाच हे दुर्विनीतमन्दात्मन् कुलभेदकराधमा स्तब्धं मच्चासनोद्धूतं नेषीत्वाद्ययमक्षयं क्रुद्धस्य यस्य कम्पन्ते त्रयो लोकः सहेश्वरा तस्य मे भीतमन्मूढा शासनं किं बलोत्यगा प्रह्लाद उवाच न केवलं मे भवतश्च राज्यं सवैबलं बलिनां चापरेषां फले वलेमि स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः स ईश्वरकाल उरुक्रमोऽसः भोजः सहस्रत्वबलेन्द्रियात्मा
स एव विश्वम्भरमस्वशक्तिभिः सृजत्यवर्त्यत्तिगुणत्रयेश जह्यासुरं भावमिमं त्वमात्मना समं मनोधस्वन सन्धि विद्विषा हृदे चिदादात्मन उत्पदस्थितात् तद्दिह्यनन्दस्य महत्समर्हणम् दस्यून्पुराशन्न विचित्यनुम्बदो मन्यन्त एगे सुचिदादिशोदश जिदात्मनोज्ञस्य च समस्य देहिनां साधो स्वमोह प्रभव उदपदे हिरण्यकशिपुरुवाच व्यक्तं त्वं मर्तुकामोऽसि योगिमात्रं विदर्थसे मुमुक्षूणां हि मन्दात्मन् ननुस्युर्विप्लवा गिरा यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ यदि स सर्वत्र तस्मात् स्तम्भेन दृश्यते सोऽहं विगतमानस्य शिरक्काया धरामि ते गोपायेद हरिस्त्वाद्या यस्ते शरणमीप्सितम् एवं दुरुक्तेर्मुहुरर्दयन्नुषा सुदं महाभागवतं महासुर खड्गं प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तम्भं ददाडादिबलस्वमुष्टिना तदैव तस्मिन्निनदोति भीषणो बभूव येनाण्डकडाहमस्फुटत् यं वै सुधिष्ण्योपगतं त्वजादयः श्रुत्वा स्वधामापेयमङ्गमेने सविक्रमन् पुत्रवधेप्सुरोजसा निशम्य निर्घ्रादमपूर्वमद्भुतम् अन्धसभायां न ददर्श तत्पदं विदत्र सूर्येण सुरारियूधवा सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्रिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यदात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरे नारायण 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 श्री नृसिंहमूर्ति की जय। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद। सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यदात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्वमेनं वदितो विपश्यन् स्तम्भस्य मध्यादनुनिर्जिहानं नायं मृगो नापि नरो विचित्रमहो किमेदन् नृमृगेन्द्ररूपं मीमांसमानस्य समुत्थितोऽग्रतो नृसिंहरूपस्तदलं भयानकं प्रदप्तचामीकरचण्डलोचनं स्फुरत्सडाकेसरजृम्बिदास्ननं कराळदंष्ट्रं करवाळचञ्चलक्षुरान्तजिह्वं भृगुडीमुखोल्बणं स्तब्धोर्ध्वकर्णं गिरिगन्धराद्भुतव्यातास्यनासं हनुभेदभीषणं दिवि स्पृशत्कायमदीर्घवीवरग्रीवोरुवक्षस्थल मल्पमध्यं चन्द्रांशुगौरैश्चुरितं तनोरुहैर्विश्वभुजानीकशतं नखायुधं दुरासदं सर्वनिजेतरायुधप्रवेगविद्राविददैत्यदानवम् प्रायेण मेयं हरिणोरुमायिनावधस्मृतोनेन समुद्यतेन किम् एवं ब्रुवं स्वाभ्यवदद्वदायुधो नदन्द्रसिंहं प्रति दैत्यकुञ्जर अलक्षितोऽग्नौ पतितः पतङ्गमो यथा नृसिंहौजसि सुरस्तदा न तद्विचित्रं खलु सत्त्वधामनि स्वतेजसा योऽनुपुरापि बद्धमा ततो विपद्याप्यहनन्महासुरो युषातनृसिंहं गदयोरुवेगया तं विक्रमन्तं सगतं गदाधरो महोरगं दाक्षिसुतो यथा गृहीत् सदस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरो विक्रीडतो यद्वदहिर्गरुन्मदा असाध्वमन्यन्त हृदौ वसोमरा धनच्छला भारत सर्वधिष्ण्यवा तं मन्यमानो निजवीर्यशङ्कितं यद्धस्तमुक्तो नृहरिं महासुर पुनस्तमासज्ज चरणयुगं पवनपुरेशा राधा कृष्ण शरणं मे तव चरणयुगं देवी महेश्वरी पार्वती शङ्करि शरणं मे तव चरणयुगं
സാംബ സദാ ശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം രാധാരമണ മുകുന്ദ മുരാരേ ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം രാധാകൃഷ്ണ മുകുന്ദ മുരാരേ ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം സ്വസ്തി പ്രജാഭ്യാം പരിപാലയന്താം ന്യായേന മാർഗേണ മഹീമഹീഷാ ഗോ ബ്രാഹ്മണേഭ്യः സുഖമസ്തു നിത്യം ലോകാः സമസ്താः സുഖിനോ ഭവन्तു കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയൈർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതി സ്വഭാവാൽ കരോമി യദ്യत् സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി സർവം നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി ഹരി ഓം തത്സത്